बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक इंतहाई अहम खबर के हवाले से। एक ऐसा मंसूबा जिसको मुसलमानों की शनाख्त तब्दील करने का मंसूबा करार दिया जा रहा है। ये मंसूबा क्या है और इससे जुड़े 4 से 5 इंतहाई अहम सवालात साथ ही हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस हवाले से क्या बयान दिया कि फ़्रांस की हुकूमत सीखपा हुई और पाकिस्तान की जो सफारत खाना है फ़्रांस में उसके नाज़िमुल उमूर को तलब किया गया फ़्रांस की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से। किन अल्फाज में मज़म्मत की गई डॉक्टर आरिफ अलवी के बयान की, और क्या अब ये मामला पाकिस्तान और फ़्रांस के दरमियान एक नई सफारती जंग शुरू करने जा रहा है। इस सारे मामले के पाकिस्तान और फ़्रांस के दो तरफ़ा ताल्लुकात, इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, तफसील से इस वीडियो में बात करेंगे। वक्त जो है उसको बचाने के लिए मैंने जो ब्रीफ तैयार किया था उसको मैंने उर्दू में तर्जुमा कर लिया। आई क्विकली रीड आउट द मेन पॉइंट्स ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये कानून साजी है क्या, ये कौन सा बिल है जो फ़्रांस की हुकूमत ने पास किया है और इसके बाद एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है। 16 फरवरी को जी फ़्रांस की कौमी असम्बली ने एक मुतनाज़ा बिल पास किया, एक मुतनाज़ा कानून साजी की गई जिसका मकसद फ़्रांसीसी हुकूमत के मुताबिक इस्लामी अलहदगी पसंदी को रोकना है। इस्लामिक सेपरेटिज़म या इस्लामिस्ट सेपरेटिज़म का नाम इसको दिया जाता है। ख़ास तौर पर आपने ये लफ्ज़ जो फ़्रांस के सदर हैं इमैनुअल मैक्रन, उनके ज़बान से मुतअद्दिद मरतबा सुना होगा। इस बिल का मकसद ये है कि फ़्रांसीसी शहरी एक सेकुलर शनाख्त अपना लें, वो ढल जाएँ फ़्रांस के रंग में, वो उसके रंग में रंग जाएं, उसके तौर तरीके, उसका जो मज़हब है उसमें उसके साथ मुताबिकत पैदा कर लें। इंटीग्रेशन जो है वो हो जाए उन मुसलमानों की फ़्रांस में। बिल की हिमायत में जो जब ये बिल पेश किया गया फ़्रांस की कौमी असम्बली में, इसकी हिमायत में 347, जबकि इसकी मुखालिफत में 151 वोट डाले गए। अगले माह मार्च के आखिर में तकरीबन जो है वो लास्ट 10 डेज़ चल रहे होंगे मार्च के, जिस वक्त फ़्रांस की सेनेट में ये कानून जो है वो मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। और क्योंकि फ़्रांस की सेनेट में अक्सरियत है कंजर्वेटिव मेंबर्स की, तो ये बिल वहाँ से पास कर लिया जाएगा। अब तकरीबन उसके चंद माह के बाद इस बिल का इतलाक़ हो जाएगा। फ़्रांस को समझ लेंगे, फ़्रांस की कुल आबादी तकरीबन 6.5 करोड़ है और यहाँ पर जो मुसलमान हैं उनकी आबादी तकरीबन 33 लाख है। यूरोप में किसी भी मुल्क में इतने ज़्यादा मुसलमान नहीं बसते जितने फ़्रांस में बसते हैं। सिंगल लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और क्रिश्चियनिटी के बाद सबसे बड़ा मज़हब जो है फ़्रांस में जिसको प्रैक्टिस किया जाता है वो है इस्लाम, तनासुब के एतबार से। और फ़्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रन, उनका ये मौक़िफ़ है, खुले आम है, वो इसके हवाले से बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि फ़्रांसीसी मुआशरे में जो ना ढलना है मुसलमानों का, कि जो वो फ़्रांसीसी तौर तरीके उन्होंने नहीं अपनाए, ये फ़्रांस का सबसे बड़ा मसला है। और कई दिहाइयों में और चंद केसेस अगर देखें तो उसमें कई सदियां गुजर जाने के बावजूद मुसलमान जो फ़्रांस में मौजूद हैं वो अपने इस्लामी तौर तरीके उस पर कायम हैं। उन्होंने फ़्रांसीसी माशरे की आदात, अतवार, रहन सहन, मिलने जुलने का तरीक़ाकार उसको नहीं अपनाया। और ये जो इंटीग्रेशन ना होना है इसको टारगेट किया है इमैनुअल मैक्रन ने। इमैनुअल मैक्रन ने 2018 के अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि वो जो है वो फ़्रांस में इस्लाम को और मुसलमानों की जो है वो एक हाशिया बंदी करेंगे। अगर अंग्रेज़ी में अब उसका तर्जुमा कर लें कि उन्होंने एग्जैक्टली किन वर्ड्स में ये बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि आई वांट टू सेट डाउन मार्कर्स ऑन द इंटायर वे इन विच इस्लाम इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन फ्रांस। लेकिन अब ये सारा मामला है, इसके लिए हालात इस कानून साजी के लिए मौजू नहीं थे। बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो बिल्ड हो जाता इमैनुअल मैक्रन पर। लेकिन साल 2020 में आपको याद होगा कि अक्टूबर के महीने में एक वाक़या पेश आया फ़्रांस में, जिस वक्त ये सारा मामला चल रहा था ब्लास्फेमस कैरिकेचर्स का, गुस्ताखाना खाकों का। एक स्टूडेंट है, वो चेचन नयाद स्टूडेंट था, उसने एक फ़्रांसीसी टीचर को कत्ल कर दिया। उस टीचर का नाम था सैमुअल पैटी। सैमुअल पैटी जो है उसके हवाले से जो चेचन नयाद लड़का है उसने ये बात की कि वो सख्त नाला था इस टीचर पर, क्योंकि इसने क्लास में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके गुस्ताखाना खाके दिखाए थे, उनके कार्टून्स जो हैं वो दिखाए थे अपनी क्लास में। इस वजह से उसने बिहेडिंग की है, सर कलम किया है उस टीचर का। फिर उसके बाद तकरीबन 1 माह के वक्फे से एक और वाक़या पेश आया जनूबी फ़्रांस के शहर नेस में, जहाँ पर एक शख्स ने 3 फ़्रांसीसी बाशिंदों को चाकू के वार करके कत्ल कर दिया। अब ये वो वाक़यात हैं जिनसे इस लेजिस्लेशन की राह हमवार हुई इमैनुअल
मैक्रन ने बढ़ चढ़ कर कहा कि मैं ये लेजिस्लेशन, ये कानून साजी पास करने जा रहा हूँ। अब इन वाक़यात जो है वो जब इससे मुतनाज़ा बिल की राह हमवार हुई, उसके बाद इस बिल को अगर आप देख लें तो इसमें इस्लाम का नाम नहीं लिया गया, नाम इस्लाम का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। अगरचे फ्रांसीसी हुकूमत इस बिल को इस्लाम मुखालिफ बिल करार नहीं देती, फ्रांसीसी हुकूमत कहती है कि ये बिल उन लोगों के ख़िलाफ़ है जो किसी भी मज़हब की मसख़ शुदा या तब्दील शुदा सूरत को कबूल करते हुए ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे बर्ताव करते हैं जो रिपब्लिक के ख़िलाफ़, फ्रांस के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ जाता है। लेकिन मुसलमान क्या समझते हैं? मुसलमान ये समझते हैं कि ये बिल यूरोपीय ममालिक के चंद लीडर्स के उस बड़े खेल का हिस्सा है जो इस्लाम की शनाख्त को तब्दील या मसख़ करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मुसलमान उनके रंग में ढल जाएं अगर उन्हें इन ममालिक में रहना है, इन मुसलमानों को। इस वक्त अगर आप देखें तो स्विट्ज़रलैंड में नकाब और बुर्का पर पाबंदी के लिए काम हो रहा है। इसके हवाले से अवामी राय जानने के लिए एक रेफरेंडम है जिसका ऐलान कर दिया गया, 7 मार्च को ये रेफरेंडम होगा। फ्रांस वो पहला मुल्क था जहाँ पर 2011 में बुर्का ओढ़ने पर, नकाब लेने पर पाबंदी लगाई गई थी, और फिर हमने देखा कि इस वक्त तकरीबन 10 से 11 साल गुजरने के बाद फ्रांस के इस ट्रेंड को फॉलो किया गया, और इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए इस वक्त आप देखें तो तकरीबन नॉर्वे, बुल्गारिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, लैटविया और बेल्जियम में या तो मुकम्मल या फिर पार्शल जो है वो बैन है, पाबंदी है हिजाब लेने पर, बुर्का ओढ़ने पर, अपने चेहरे के ऊपर नकाब डालने पर, इसको ढकने पर। और फिर जो ये ट्रेंड है इसके मुताबिक कोई एक यूरोपीय मुल्क जो है वो मुसलमानों के हवाले से कोई फ़ैसला करता है, कोई ट्रेंड सेट करता है, कोई लेजिस्लेशन करता है, और फिर उसको दीगर ममालिक जो हैं वो फॉलो करते हैं। तो जो रहने वाले हैं यूरोप के, वो इस बिल को समझते हैं, जो मुसलमान हैं ख़ास तौर पर, कि ये तमाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ एक साजिश है। जबकि फ़्रांसीसी सदर कहते हैं कि फ़्रांस के मुसलमान मुल्क के कानून पर अपने मज़हब के कवानीन को मुकद्दम समझते हैं, और इसी वजह से फ़्रांस में 2 मुआशरे तब्दील किए जो है वो तश्कील पा चुके हैं, और उनका मकसद ये है कि फ़्रांस में अब सिर्फ़ एक मुआशरा हो, तमाम लोग जो हैं वो तकरीबन उनकी जो ब्रॉडर पैरामीटर्स जिनमें वो रहना चाहते हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं। अब ये बिल है क्या, इस बिल के तहत होगा क्या? इस कानून साजी के ज़रिए बुनियादी तौर पर कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी शख्स अपने मजहबी अकायद का पब्लिक डोमेन में, पब्लिक स्फेयर में जो है इसका तज़किरा ना करे, इसका प्रचार ना करे, लोगों को ना बताए कि उसके अकायद क्या हैं। बिल के ज़रिए तमाम सरकारी मुलाजमीन ही नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर के तमाम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स पर भी पाबंदी आयद होगी कि वो अपने सियासी और मजहबी अकायद के बारे में बात ना कर सकें, और फिर वो अपने हुलिये, वज़ाकता, पहनावे, लिबास, उससे भी ये तासुर नहीं दे सकते कि उनका किसी ख़ास मज़हब से, किसी ख़ास फ़िरके से ताल्लुक़ है, या फिर जिससे उनकी शनाख्त ज़ाहिर होती हो। इस बिल के ज़रिए फ़्रांसीसी हुक्काम को ये इजाज़त होगी कि वो किसी भी मजहबी इबादत गाह को इस शक की बुनियाद पर आर्जी तौर पर सील कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, उसको शट डाउन कर सकते हैं अगर वो समझते हैं कि इस इबादत गाह में नफ़रत जो है उसका प्रचार हो रहा है, फ़्रांस के किसी भी कानून पर तनकीद हो रही है, किसी भी मामले के ऊपर जो है वो तनकीद की जा रही है। इसी तरीके से फ़्रांस में किसी भी मजहबी तंजीम को जो है वो बैरूनी फ़ंड्स, किसी भी दूसरे मुल्क से फ़ंड लेने की इजाज़त नहीं होगी, उस तक रसाई नहीं होगी। फिर उसके बाद जो है फ़्रांस की वो मजहबी तंजीमें जो लोगों से फ़ंड्स या चंदा लेती हैं, उन्हें ये साबित करना होगा कि वो आज़ादी, बराबरी, नस्ली बराबरी, एहतराम और इंसानी इज़्ज़त के उसूलों पर कारबंद है। फिर इस बिल के तहत कुछ जुर्माने और सज़ाएँ, मैं मिसाल के तौर पर चंद बता देता हूँ कि किसी भी पब्लिक सेक्टर मुलाजिम की ज़ाती मालूमात, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर करने पर, बताने पर तकरीबन 45,000 यूरो का जुर्माना, साथ ही 3 साल कैद की सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी। इसी तरीके से किसी भी सरकारी मुलाजिम या मुंतखब जो ऑफिशल्स हैं, जो इलेक्टेड ऑफिशल्स हैं, उनको धमकी देना, उनको इंटिमिडेट करना, इसके लिए जो है वो तकरीबन 75,000 जो यूरोज़ हैं वो जुर्माना और 5 साल कैद, ये सज़ा जो है वो दी जाएगी। ये जो बिल है इसके हवाले से जो यूरोप के मुसलमान हैं, जो फ़्रांस के मुसलमान हैं, वो ये समझते हैं कि इसको बाकायदा मुसलमानों को हदफ बनाने के लिए, टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और इसमें सिर्फ जो इस्लाम का नाम
استعمال نہ کرنا ہے، اسلام کا نام شامل نہ کرنا ہے، وہ صرف اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک کور ہے۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ تمام مذاہب کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا، لیکن دراصل اس کا اطلاق جو ہے اور اس سے ٹارگٹ کیا جائے گا، ٹارنش کیا جائے گا امیج کو مسلمانوں کے یورپ میں، اور یہاں پر یورپی ممالک میں مسلمانوں کے جینے پر جو ہے ان کے اوپر عرصہ حیات وہ تنگ کر دیا جائے گا۔ اب اس بل کے پاس ہونے کے بعد 16 فروری کو یہ بل پاس ہوا، 21 فروری کو اسلام آباد میں 20 اور 21 فروری کو ایک بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی تھی مذہبی آزادی کے حوالے سے اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے۔ اس میں پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الوی انہوں نے شرکت کی، انہوں نے خطاب کیا، اور جب پوری دنیا کے بہت سارے ڈپلومیٹس جو اسلام آباد میں اسٹیشنڈ ہیں، تعینات ہیں، وہ ان کے سامنے انہوں نے پاکستان کا نقطہ نظر رکھا مذہبی آزادی کے حوالے سے، اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، پاکستان کے اقدامات بیان کیے، اور پھر انہوں نے ریفرنس دیا، انہوں نے نام لیا فرانس کی حکومت کا، اور نام لے کے انہوں نے فرانس کی حکومت کا یہ کہا کہ یہ جو آزادی اظہار رائے ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، اس کے نام پر نفرت کی، اس کے نام پر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی اجازت کسی صورت نہیں ملنی چاہیے۔ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ جس طریقے سے یہ اس کے لیے اپنا فرانس نے ایک کیس بلڈ کیا ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے کہ آپ کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ انسائٹمنٹ ٹو ہیٹریڈ، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس، وہ بھی ایک جرم ہے۔ کس طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت جس کے ساتھ اربوں مسلمانوں کا جو ہے وہ ان کی جذباتی وابستگی ہو، ان کے دل جڑے ہوں، اور ان کی توہین جو ہے وہ پھر برداشت کر لی جائے، وہ بھی تو انسائٹمنٹ ٹو ہیٹریڈ ہے، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے۔ اب اس سارے معاملے پر جب عارف الوی نے خطاب کیا، پریزیڈنٹ عارف الوی نے، انہوں نے کہا کہ فرانس کی سیاسی قیادت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کو قانون سازی کی شکل نہ دیں، اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ مغرب کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے اس معاملے پر، انہیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کس طریقے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ذات کے ساتھ جڑے ہیں، اور کسی بھی شخص کو، کسی بھی ملک کو قانون سازی کے ذریعے یہ آزادی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی اجازت سرکاری سطح پر سرکاری سرپرستی میں دے دی جائے۔ اب یہ بیان ڈاکٹر عارف الوی، صدر عارف الوی کا یہ بیان سامنے آیا، یہ 21 فروری کی بات ہے۔ اس سے اگلے روز 22 فروری کو پاکستان کے سفارت خانے کے جو ناظم الامور ہیں فرانس میں، پیرس میں، ان کو طلب کر لیا گیا فرانس کی وزارت خارجہ میں، اور فرانس نے اس کے اوپر بہت سخت احتجاج اور مذمت کی ہے اس بیان کی۔ کن الفاظ میں مذمت کی گئی؟ انگریزی زبان میں یہ بیان ان کی ویب سائٹ کے اوپر جو ان کا فارن آفس ہے اس پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر۔ انہوں نے لکھا، جو اس کی پریس ریلیز جاری کیا، اس میں یہ کہا گیا کہ the charged affairs of Pakistan, of the Embassy of Pakistan in France has been summoned to the Ministry for Europe and Foreign Affairs following the remarks made by the Pakistani President during a conference which took place from February 20th to 21st relating to the bill to strengthen respect for the principles of the Republic۔ پھر انہوں نے کہا کہ وی ایکسپریسڈ آور سرپرائز اینڈ ڈس اپروول، کہ ہم نے اپنی حیرانگی کا اظہار بھی کیا پاکستان کے ناظم الامور سے، اور ساتھ ہی پاکستانی سفارت خانے کے ناظم الامور سے، اور ساتھ ہی اپنا ڈس اپروول اور اپنی کنڈیمنیشن، مذمت جو ہے اس سے آگاہ کیا، جو ہے وہ یہ میسج، یہ پیغام پاکستان کو پہنچایا گیا۔ While the bill does not include any discriminatory provisions in accordance with our constitution and our international commitments, it is guided by the fundamental principles relating to the freedom of religion and the freedom of conscience۔ وہ جو ان کا بیسیکلی پری ٹیکسٹ ہے، جو ان کا کور ہے، وہ انہوں نے بیان کیا کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون سازی یہ درست ہے، لیکن ایک فقرہ جو آخر میں لکھا گیا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کو باقاعدہ یہ دھمکی دی گئی ہے کہ بائی لیٹرل ریلیشن شپ، دو طرفہ تعلقات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جائیں گے، خراب ہو جائیں گے پاکستان اور فرانس کے درمیان، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان مسٹ انڈرسٹینڈ دس اینڈ اڈاپٹ اے کنسٹرکٹیو ایٹیٹیوڈ ود رسپیکٹ ٹو آور بائی لیٹرل ریلیشنز، کہ پاکستان اور فرانس کے دو طرفہ تعلقات جو ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہماری سچویشن، اس بل کے لیے ہماری جو سوچ ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور ایک ایسا کنسٹرکٹیو تعمیری ایٹیٹیوڈ، رویہ رکھنا چاہیے جس سے ہمارے دو طرفہ تعلقات متاثر نہ ہوں۔ اب اس سارے معاملے پر 2 سے 3 ایسے سوالات ہیں جن کے اوپر بحث ہو رہی ہے
پاکستان میں لوگ اب اس کے حوالے سے بات کرنے لگے ہیں، اگرچہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر ظاہر ہے کہ لوگوں کی جذباتی وابستگی ہے، لیکن ایک چیز جس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ 57 اسلامی ممالک ہیں اس دنیا میں جن کا سرکاری سطح پر مذہب جو ہے، ریاستی سطح پر مذہب وہ اسلام ہے۔ ان میں کتنے ممالک ہیں جن کے صدور نے یا جن کے وزرائے اعظم نے یا جن کے فارن منسٹرز نے یا جن کے بادشاہ نے یا جن کے ولی عہد نے ایمینول میکرن کو کنفرنٹ کیا ہو، اس معاملے کے اوپر اپنی رائے دی ہو؟ طیب اردوان ہمیں نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے ایران کی طرف سے سٹیٹمنٹ، چند اور ممالک ہیں جن کی طرف سے سٹیٹمنٹ ہے، لیکن ایک کلیکٹیو وائس جو ہے، آواز، وہ لیڈرشپ کی سطح پر اسلامی ممالک میں نظر نہیں آتی۔ تو پھر کیوں یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بائی لیٹرل ریلیشن شپ جو ہے اس کو خراب کرے فرانس کے ساتھ، اور پھر ویگر مسلمان جو چائنا میں ہیں ان کے اوپر اگر چائنا کچھ مظالم ڈھاتا ہے، ان کے حوالے سے کوئی پالیسی رکھتا ہے، جب پاکستان ایک ریاستی پالیسی کے تحت اس کے اوپر بات نہیں کرتا، اس کو ان کا اندرونی مسئلہ قرار دیتا ہے، تو پھر یہی فارمولا کیوں نہیں اپلائی ہوتا فرانس کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی؟ اس میں بہت سارے کوسچنز ہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ جس بات کو بنیاد بنا کر، فریڈم آف سپیچ کو بنیاد بنا کر یہ بل اس کو رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ آپ کے سامنے نظر آتا ہے کہ یہ دراصل بہت سارے لوگوں کی جو فریڈم آف ایکسپریشن اور سپیچ ہے اس کو سلب کرنا بھی ہے۔ جب آپ کسی قانون کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے، جس قانون کو اس وجہ سے نافذ کیا جا رہا ہے کہ آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے، لوگوں کو توہین مذہب کی بھی اجازت دے دی جانی چاہیے، یہ جو ہے وہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اس کے اوپر پاکستان میں ظاہر ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں خاص طور پر جو تحریک لبیک پاکستان ہے اور مختلف جو گروہ ہیں ان کی طرف سے کنڈمنیشن، احتجاج یہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ معاملہ کس طریقے سے پاکستان اور فرانس کے بائی لیٹرل تعلقات کو افیکٹ کر سکتا ہے؟ کیا اس بل کو ریپلیکیٹ کرنے کی یورپ کے دیگر ممالک میں مسلمانوں کے حوالے سے اس قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر اس معاملے میں کوئی مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے میں اس کے حوالے سے بھی بات کروں گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔